Hello students, welcome to our channel. Today we shall read first prose piece of class 10 Odia medium, A Letter to God. This is written by G.L. Fuentes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. In this story, he has given emphasis on how the faith or deep faith of a person, how a deep faith of a person has been able him to get help from others, and the deep from his deep faith in God has compelled him to write a letter to God. But we know that we write letters to our friends and relatives. But today we shall know how a person who has written a letter to God, whether God has replied him or not, we shall know when we will go through the topic. A letter to God, that means भगवान को एक चिट्ठी जीवा ताले पिला माने पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ जीवा the house the only one in the entire valley, that means there was a house, it was only one in the entire valley. सारा उपत्यकार यह थिला एक गोटिए घर थिला, lonely house, only house. Valley means a long low area between hills. That house set on the crest of a low hill. से घरटी कौटी बसथिला रे ना, क्रेस्ट मीन्स टॉप माने पहाड़र गोटे छोटिया पहाड़र ऊपर थिला. फ्रॉम दैट हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. सेई उच्चतारू वन वुड सी जड़े देखि पारुथला बा से देखि पारुथला द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी एवं पाचिला शस्य क्षेत्र, डटेड विथ मीन्स विस्तृति, स्कैटर्ड, दैट डटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जहाँकि एक उत्तम अमलर प्रतिश्रुति बहन करथिला. हार्वेस्ट अमल, प्रॉमिज प्रतिश्रुति. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर. केवल अर्थ हियर, अर्थ मीन्स से जमी से खेत, नीडेड ए डाउनपोर, ए हेवी रेनफॉल और एटलिस्ट ए शावर, किंबा ए शावर मीन्स ए स्पेल ऑफ रेन. झिपझिप वर्षा हो बा मुसलधार वर्षा कौन से जमी आवश्यक करतला. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सकाळ सारा, लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. सकाळ सारा लेंचो जे जने कृषक, who knew his fields intimately, जे कि ता जमी को अति निबिड़ भाव में, intimately means closely, had done nothing but see the sky towards the northeast. से दिन सकाळ सारा से कृषक जाना लेंचो से किछि कला नहीं, केवल उत्तर पूर्व आकाश को चाहि रही थिला. दैट मीन्स यू नो दैट द फार्मर लेंचो वाज इन नीड ऑफ वाटर टू कीप हिज फील्ड सर्वाइव और टू कीप हिज फील्ड इन ए प्रोडक्टिव कंडीशन, और सो दैट ही विल गेट अ गुड प्रोडक्शन फ्रॉम हिज फील्ड. नाउ we shall go to next para. Now we are really going to get some water, O man. वर्तमान आमे प्रकृत रे किछि वर्षा बा पानी पाइबा को जने, पानी माने तो पानी तो नहीं, किछि आमे वर्षा हबा को जाउछि. ओमेन, ओमेन एट लेंचो ता स्त्री को एड्रेस करछि. ओमेन, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. एट दैट टाइम द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ता स्त्री जे कि रात्रि भोजन पाई कौन करुला, प्रस्तुति करुला, उत्तर देला येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान का इच्छा.
The older boys were working in the field. At that time, when Lencho's wife was preparing supper, at that time the older boys, Lencho's older boys were working in the field. जमीरे कार्य करुले. While the smaller ones were playing near the house. ଯେତେବେଳେ କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ. At that time the woman called them to all. ସେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲା କେତେ ତାଙ୍କ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲା come for dinner ଖାଇବାକୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲା. It was during the meal. ଏହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ. Just as Lencho had predicted. Lencho ଯେପରି predict ମାନେ foretell, that means ଅନୁମାନ କରିବା. As Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तुम जानिथिବ ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା କ'ଣ ଭଲ ବର୍ଷା ଉପରେ. ତାର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ତା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ହିଜ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଟୁକ୍ ଦି କଲର୍. ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫଲ୍. ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ସବୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା. ଏଣ୍ଡ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍. ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ବିଶାଳ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ବିରାଟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦଲ ମେଘଖଣ୍ଡ ସବୁ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଦେଖାଗଲା. ଆପ୍ରୋଚିଂ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଅର୍ଥାତ ମେଘଖଣ୍ଡ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା. ଦି ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍. ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପାଗ ଇଏ ଯେଉଁ ପବନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ତାହାକୁ କହିଛି ଏଠି କ'ଣ ଦି ଏୟାର ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍. ଦି ଓମେନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର ରିଜନ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦି ପ୍ଲେଜର୍ of feeling the rain on his body. The man, here the man, who is the man? Lencho. Lencho went out. Lencho was very much excited to see the raindrops. So he could not held up his desire to go out. So he went out for no other reason. अन्य किसी कारण ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲାନି. କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? To have the pleasure of feeling. To have the pleasure. Pleasure means ଖୁସି of feeling the rain on his body. ତା ଦେହରେ ବର୍ଷାର ଟୋପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା. ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ. ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭିଜିକି ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ ଘରକୁ ଆସିଲା. ହି ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ କହିଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ. ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲା କିମ୍ବା ତା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ. ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହେଁ. ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ବା ବର୍ଷା ଇଏ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହେଁ. ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସତେ ଯେପରି ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ ଫର୍ ହିମ୍. ଦେ ଆର୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ. ଦି ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces. ଫର୍ଦର ହି ଅଲସୋ ସେଡ୍ ଦି ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ 10 cent pieces. 10 cent pieces ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପାକୁ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ରେ 10 cent pieces and ସାନ ସାନ ଟୋପାକୁ 5 cents. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ କିରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେକ୍ସିକୋର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ରୁପି ହେଉଛି 100 ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହୁଏ. ତାଙ୍କର 10 centର 10 cent pieces 10 cent ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାର ହେଉଛି 100 cent ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହୁଏ. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. से बड़ बड़ टोपा को 10 सेंट मुद्रा 10 सेंट मुद्रा बोली कहूथबा बेले सान सान टोपा गुड़ को 5 सेंट मुद्रा बोली कहीदेला. नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट पैराग्राफ को. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain. With a satisfied expression अर्थात एक संतोषर चिन्ह सहित है एक्सप्रेशन भाव एक संतोषर भाव सहित ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. सी तार पाचिला शस्य क्षेत्र को विचार करथिला जो गुड़ाक सब फूल तार जो शस्य क्षेत्र पाचिला शस्य क्षेत्र फूल भरी जाइथिला सते जेपरी ड्रेप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन. ड्रेप्ड माने कवर इन ए कॉटन ऑफ रेन. कॉटन माने परदा भेल ऑफ रेन. सते जेपरी एते वर्षा है जे सते जेपरी वर्षा गोटे कौन है ना शस्य क्षेत्र को
पाचिला शस्य क्षेत्र को वर्षा रूपक एक ओढ़णी रे बा वर्षा रूपक एक कटन परदारे से ढांकी देइछि बोली से कौन कला विचार कला बट सडनली स्ट्रंग विंड बिगेन टू ब्लो किंतु हठात कौन है पाग परिवर्तन हो गला सडनली स्ट्रंग विंड बिगेन टू ब्लो एक शक्तिशाली अर्थात बड़ जोर पवन बहिया को लगला एलंग विथ दि रेन वर्षा सहित बड़ जोर प्रबल बेगर पवन बहिया को लगला ता सहित कौन है भेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल हेलस्टोन्स मान कौन रे कुआपथर अर्थात कौन है तापर वर्षा सहित बड़ बड़ कुआपथर पड़िया को लगला दे ट्रूली डिड रिजेम्बल मान कौन कि रिजेम्बल माने सादृश्य एका भली दिशा दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल से गुड़िक सत्य जपरी सतरे से गुड़ा देखा एका भाया देखा न्यू सिल्वर कॉइन्स नुआ रूपा मुद्रा भली देखा जो हेलस्टोन गुड़ा सब बड़ बड़ हेलस्टोन्स सब तले पड़ा ताकू से कौन एक किपर देखा ना सिल्वर बा होची रूपा मुद्रा भली देखा जाउतला दि बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू दि रेन आउट टू कलेक्ट दि फ्रोजन पल्स पिला माने रेन आउट टू कलेक्ट घर बाहर की एक्सपोजिंग देमसेल्फ माने एक्सपोज माने कौन बाहरी आसवा वर्षा को बाहरी आसी से माने कौन कले ने फ्रोजन पल्स माने फ्रोजन जमाट बांधिया पल्स एंड मुक्ता अर्थात ये कुआपथर को फ्रोजन पल्स बोली कह जाइए पिला माने बाहर को दौड़ी आसिक तुम देख वर्षा ऋतु में वर्षा सहित कुआपथर पड़े तुम मैंने सब खुशी कौन कर बाहर को जाओ और साउंटी आने को इच्छा कर ठीक सेमती होती लेंचर पिला माने सब कौन कले वर्षा से जो कुआपथर देखिकी से सब बाहर को जाइए कौन वर्षा को खातिर न करके एक्सपोजिंग देमसेल्फ बाहर को बाहरी आसी से मैंने कौन करें बरफर मुक्ता गुड़ी को संग्रह करने को लगिले इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन है तापरे लेंचो द मैन माने लेंचो ये आश्चर्य है बिकज द मोशन ऑफ द रेन एंड द wind has changed and he thought that it was going bad for his crop. It is really getting bad now. वर्तमान प्रकृत में कौन होची ना पाग धीरे धीरे खराब आड़ू गति करुच्ची बोली लेंचो आश्चर्य हो गला आई होप इट पासेस क्विकली लेंचो भाविला ये जो झड़ वर्षा कुआपथर कौन शीघ्र अतिक्रम करिए बोली बट इट डिड नॉट पास क्विकली किंतु ये कौन है कि शीघ्र शीघ्र अतिक्रम कलानी अर्थात फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली घंटाए धरी वर्षा कुआपथर पवन बर्षा को लगला कौटी ता घर उपरे पाखर गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड पर्वत निकट में शस्य क्षेत्र में ऑन द होल वैली सारा उपत्यकार घंटाए धरी वर्षा कौन है इट थ्रस्ट फॉर एन आवर घंटाए धरी नादिला काचिदेला दि फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विथ सॉल्ट आउ दि फील्ड वाज व्हाइट ता सारा जमी गुड़ा सब कौन देखला रे धला देखाला सते जेपरी एजिप मैंने सते जेपरी कवर्ड विथ सॉल्ट कवर्ड लुण रे भरी अर्थात एते मात्रा रे कुआपथर सब बर्षिला जे है घर गछ गार्डन हिल साइड कॉर्नफील्ड भैली सब कौन है धला देखाला सत जेपरी ता लेंचो कौची ता चाष जमीटी देखा जाउतला व्हाइट एमती धला देखा सत जेपरी लुण रे भर्ती अर्थात ये बहुत समय धरी कौन होता घंटाए धरी जो बर्षी फल प्रचुर मात्रा रे कुआपथर सब ता जमी रे गदा होता बा रुंड होता पाइल्ड नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज गोटे भी पत्र गछरे रहिला नहीं द कॉर्न वाज टोटाली डेस्ट्रॉयड चाष जमीर तार कौन सी पत्र देखा मिललानी द कॉर्न वाज टोटाली डेस्ट्रॉयड तार समस्त शस्य चाष तार शस्य क्षेत्र कौन होता पूरा पूरी नष्ट हो जाता डेस्ट्रॉयड मीन्स कौन लगे ध्वंस हो नष्ट हो रुइंड
ଦି फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम दी प्लांट्स तार जो शस्य क्षेत्र रे पाचिला शस्य क्षेत्र फूल रे मध्य हसुला सबुथु कौन है ना से सब फूल सब बाहरी गला अर्थात फूल फ्लावर्स वेर गन फ्रॉम दी प्लांट्स आउ से गछरे सब फूल सब कौन है रे झड़ी पड़ला लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस लेंचोर आत्मा साउल होची आत्मा वाज फिल्ड भरी जाइथिला विथ सैडनेस दुखरे भरीगला व्हेन द स्टॉर्म हेड पास्ट जेतेबेले झड़ चलीगला ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स से ही बिकेम हेल्पलेस ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड से होची ता चाष जमीर मझे ठिया होगी ता पुओ मानू कहला ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स ए ग्रुप ऑफ लोकस्ट्स लोकस्ट्स होची कौन करे जिन पंगपाल वन काइंड ऑफ insect that eats corns and vegetables. A plague of locusts पंगपाल would have left more than this से कहला दड़ाई पंगपाल जदि मो शस्य क्षेत्र को आसी थांते ताहले से मध्य किछि शस्य तांका मो पई छाड़ी दे थांते दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग किंतु ए कुआपथर किछि छाड़लानी अर्थात कुआपथर सबु शस्य को तार नष्ट कर देइथिला दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न ए वर्ष आमे किछि शस्य पाइबा नाही दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन हला से राति एक दुखद रात्रि थिला सोरोफुल दुखद रात्रि थिला दुखपूर्ण ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग आउर कहला आमर समस्त कार्य बेकार हो गला असफल हो गला सबू माटी रे मिसीगल ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मीन्स आमर कौन सी कार्यर फल माने रहिला ना अर्थ रहिला ना देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस आउ मध्य कहला देयर इज नो वन संसार रे आमर केही नाहंती जे हमको सहाय्य करिवे वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर ए वर्ष आम सब भोका रहा भोकिला रहा उपास रहा बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल किंतु समस्त हृदय रे हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस जो एक सॉलिटरी मीन्स लोनली एकुटिया घरे से जो पहाड़ वैली जो एकुटिया घर अर्थात लेंचर परिवार जो सब रोते लेंचर परिवार सदस्य मान हृदय रे गोटे केवल विश्वास था देयर वाज सिंगल होप दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड से भाई केवल हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान ठारू केवल साहाय्य पाइपर तांकर आउ तो कहीं साहाय्यदाता नाहंती तेणु सी केवल केवल लेंचो भावी नाला लेंचर परिवार जो समस्त सदस्य मान मध्य केवल गोटे चिंताधारा थिला कौन ये भगवान तांको साहाय्य करेंगे डोंट बी अपसेट अपसेट मीन्स डिस्टर्ब्ड हताश दुख है डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटाल लॉस जदियो यह जना जाउतला एक संपूर्ण क्षति बोली रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर सेठू कहला ता पिला कहला कई केबे भोकारे मरती नहीं है कई केबे क्षुदा बा भोकरे मरती नहीं ऑल दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर से लोक मैंने कहते दैट इज व्हाट दे से दैट मीन लेंचो जहाँ शुणी लोक मैंने ठू कौन देयर इज ए प्रोवर्ब नो वन डाइज ऑफ हंगर कई केबे भोकारे मरती नहीं भगवान सृष्टि रे भगवान समस्त जन्म देते एवं समस्त किसी ना कि खाद्य रखिंट तार अर्थ होची भगवान पृथ्वी रे भगवान सर्जन कई केबे भोकर मरेनि रोगर मरे बेमार मरे किंतु कई केबे भोकारे मरे नहीं ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप सारा राति लेंचो केवल गोटे आशा उपरे चिंता करुला अर्थात केवल गोटे कथा ही चिंता करुला कौन ना दि हेल्प ऑफ गॉड अर्थात ईश्वर ठारू साहाय्य बा भगवान ठारू साहाय्य ही तार केवल शेष आशा थिला यू नो दैट ही हैड नॉन no one with him as he was living in an solitary house he had there only his family members not other than that
ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି କେବଳ ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଏଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଯାହାର ଆଖି, ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ମିନ୍ସ ହୁଜ୍ ଏଠି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଗଡ୍, ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଯାହାଙ୍କ ଆଖି, ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ଇଭିନ୍ ଏପରିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କନସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ବିବେକ, ଦି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ତା ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଓମନିସିଆଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ହି ହୁ ସିଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଓମନିସିଆଣ୍ଟ। It has been instructed, that means he had been instructed, ଲେଞ୍ଚୋ had been instructed, ଲେଞ୍ଚୋ had been learnt from others, ଲେଞ୍ଚୋ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲା, ଜାଣିଥିଲା କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଏମିତିକି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ ବଳଦ ରୂପକ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ ବଳଦ ଯେମିତି କାମ କରିଯାଏ, କାମ କରିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସେହିଭଳି ତା ଚାଷ ଜମିରେ, ତା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଏନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ପରି, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପରି ତା ଜମିରେ ସେ ଫ୍ରମ୍ ଡନ୍ ଟୁ ଡସ୍କ, ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କାମ କରିଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, ତଥାପି ଲେଞ୍ଚୋ ମୂର୍ଖ ନଥିଲା, ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍, କେମିତି ଲେଖିବ ତାହା ସେ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା। ଦି ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଏଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଏଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍, ବଡ଼ି ଭୋରୁ, ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍, ହି ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍, ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହୁଇଚ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ନେବ ଟୁ ଟାଉନ୍, ସହରକୁ ନେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି ମେଲ୍, ଏବଂ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏହା ଥିଲା କ'ଣ କିରେ? ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ରାତି ତମାମ ଚିନ୍ତା କଲା, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ହିଁ ତା'ର ଶେଷ ଆଶା, କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେବଳ ଏଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ ମନସ୍ଥ କରିଛି କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ ଏବଂ ନେଇକି ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି। ହଁ ପିଲେ, ଲେଞ୍ଚୋ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଯିବ, ଯାଇକି ଡାକ ବାକ୍ସରେ ଚିଠି ପକାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେବ। ଦେଖିବା ତାପରେ ସେ ଲେଞ୍ଚୋ ଯାଇ ସହରକୁ ଯାଇ ଚିଠି ପକାଇଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଚିଠି ଯଦି ପକାଇଥିବ ଭଗବାନ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯଦି ପାଇଲେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ତାହା ସବୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।